Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, my lovely student. How have you been? Good? Alhamdulillah. Well, before our learning process, let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala before. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin amin ya Allah ya rabbal alamin. I believe that you have ready with your requirement, your handphone, your book, and your laptop, that you can for our online learning process, inshallah. And I'll take your present in Google Classroom. So I'll give you the material for today. Let's study English. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang making suggestion and offers. Di antaranya yang akan kita pelajari yaitu mulai dari fungsi sosial, unsur kebahasaan, struktur teks, dan konteks. Yang pertama, fungsi sosial, yaitu memberi saran dan tawaran untuk menjalin hubungan interpersonal dengan guru, teman, keluarga, dan orang lain. Selanjutnya, unsur kebahasaan, yaitu kosakata terkait topik, saran, dan tawaran, models, simple verb form, ejaan, tanda baca yang tepat, dan seterusnya. Struktur teks dimulai dari pembukaan, memberi saran dan tawaran, respon, penutup, dan terakhir adalah konteks, meliputi lingkungan sosial dan sekolah. Kompetensi dasar dari yang akan kita pelajari yaitu 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.1, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional terkait saran dan tawaran sesuai konteks penggunaannya. Kemudian mengidentifikasi berbagai ungkapan yang digunakan dalam memberikan saran dan tawaran. Dan yang ketiga, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional terkait saran dan tawaran sesuai konteks penggunaannya. Pada kegiatan pembelajaran kali ini akan membaca dan pelajari contoh-contoh dialog memberikan saran dan tawaran beserta responnya. Di antaranya yaitu practice 1. Read the following dialogue between Sandra and Julia. You can also practice the dialogue with your friend. Dialogue 1. Sandra, okay, listen all.
Hi Julia, do you have a plan for the weekend? Julia, no, I have no plan yet. Sandra, would you like to go to the beach? Julia, I think it's not a good idea. Why don't we take a cooking class? It could be fun. Sandra, cooking class? That sounds good. And then for dialogue 2, Willie and Harry. You look confused. What's the matter? Harry, I haven't finished my English project. It's due tomorrow. Willie, how if we do it together? Do you mind if I help you? Harry, that sounds great. It would be very helpful. Thank you. Nah, setelah kalian mendengarkan dan membaca dialog yang barusan, apakah kalian menemukan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran dan tawaran? Kemudian berilah garis bawah pada ungkapan saran dan tawaran yang kalian temukan pada dialog ke-1 dan dialog kedua. Baik. Making suggestion. The first is making suggestion. To suggest mean to introduce or to propose an idea or a plan for someone consideration. It can be in the form of solution, advice, plan, and an idea. It can be accept or refuse. Nah, ini adalah pengertian dari suggestion, ya. Contoh-contoh dari making suggestion diantaranya ada pada tabel yang berwarna biru ini. Ini adalah contoh dari making suggestion. For example, dalam setiap kalimat ini, setiap kalimat, cara membuat kalimatnya ada rumus-rumusnya. Yang pertama rumusnya, kalau kita menggunakan how about, berarti setelah itu harus subjek, kemudian simple verb form. Simple verb form itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contoh, how about we have lunch at the new Japanese restaurant? Nah, di sini menggunakan kalimat tanya how about. Setelah how about itu harus ada subjek. Subjeknya yaitu we. Kemudian setelah subjek menggunakan simple verb form, yaitu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Mana yang termasuk kata kerja bentuk pertama? Kata kerja yang termasuk bentuk pertama itu adalah have. Nah, ini adalah contoh dari making suggestion. Jadi, how about we have lunch at the new Japanese restaurant? And then, how about having lunch at the new Japanese restaurant? What about playing table tennis after school? Why don't we take a walk to the park? Why not by playing table tennis after school? And then let's go to the beach this weekend. So we tell her the good news now. You so give her a present on her birthday. We could share a ride to the airport. And I suggest that you take driving course. I recommend that you take driving course. Nah, ini contoh dari making suggestion. Ketika kalian membuat making suggestion, yaitu
bentuk kalimatnya itu harus bentuk question form atau bentuk kalimat pertanyaan yang diawali dengan how about, kemudian what about, why don't, why not, so bla 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 dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya selalu menggunakan question form atau bentuk kalimat tanya. Kemudian ketika ada making suggestion, maka ada yang dinamakan accepting suggestion atau menerima saran gitu ya. Di antaranya yes please, okay thanks, that's good idea, that sound great, okay let's, perfect, I love it. Kemudian ada juga yang refusing suggestion, yaitu menolak saran. For example, no, I'd rather not, sorry, I don't feel like it, no, let's not. Kemudian I think it's not a good idea, I am not sure gitu ya. Contoh dalam sebuah kalimat lengkapnya, misalkan ada making suggestion, kemudian accepting suggestion atau refusing suggestion. Contoh, how about we have lunch at the new Japanese restaurant? Yes, please. Nah, itu adalah accepting suggestion. Kemudian contoh yang lain, what about playing table tennis after school? No, I'd rather not. Atau selanjutnya yaitu contoh dari making suggestion-nya lengkap, yaitu why not buy yourself a new school bag? I'm not sure. Nah, ini adalah contoh dari making suggestion ketika refusing suggestion. And then is making offer. Making offer means that you would like to do or to give something for someone, to provide product, service, and so on. Offer can be in terms of money, food, friendship, solution, or a bargain. It can be accept or refuse. Nah, ini adalah pengertian dari offer. Kemudian dalam offer itu ada yang namanya making offer, accepting offer, and refusing offer. Contoh dari making offers, listen please, would you like me to take you home? Can I help you do the homework? So I get you something to drink? And then, is there anything I can do for you? Do you need help? Kemudian, dalam accepting offer, that would be very kind of you. Sure, I really appreciate it. And then, yes, please, thank. Kemudian, yes, please, that would be very nice of you. Yes, if you wouldn't mind. Dan kemudian terakhir, refusing offers. No, thanks, don't bother. Kemudian, thanks, but I can do it myself. No, thank you. No, really, I can manage. No, don't worry. Nah, ini adalah contoh dari offer. Jadi ada making offers, accepting offer, kemudian refusing offer. I hope you understand about making suggestion and making offer. And then for the last, I will give you practice 4. Complete the following dialogue using expression of making suggestion or offer. Jadi silakan lengkapi dialog berikut ini dengan menggunakan membuat saran atau tawaran. Jadi silakan kalian masukkan apakah kalimat
dialog ke-1 itu menggunakan ungkapan membuat saran atau membuat tawaran dan lain sebagainya sampai nomor 5. Do you understand? Oke, kalau kalian paham, thank you. And if you any question, please you ask in Google Classroom. Come back with English learning process. Together say, Alhamdulillah, our learning process was finished today. I remember you must review the last material about English subject at your home. Finally, I say thank you very much and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.